থাকতে এত কিছু বোঝো আর মন বোঝো না, কত কিছু তুমি খোঁজো খোঁজো না। বারবার যেতেছে তো এরকম করতেছো কেন? তুমি তো আমার ছাত্রী, আমি তো তোমার শিক্ষক, ছেড়ে দাও না আমাকে। বয়ফ্রেন্ড কে? चाहतों की सोबत हो झील के पानी में इश्क। मैंने चांद को देख कर चांद भी शर्मा गया, मुझे शर्म सी आए मेरा दिल घबरा। तेरे लगदा कराची दी फैन मारी जानी है बुगाटी दी, दिल करी तेरे नाल बन्निया रवा, तेरे जिस्म च खुशबू लाची, तेरी अख ते काना ते तमाशा। मेरे यार ये लल्ला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड गिरे, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रे, हो मेरे दिल का। एक्सक्यूज मी, ट्रेंड बोलो ट्रेंड। ट्रेंड? आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड। सुन सुन सुन, मेकअप बोल मेकअप। मेकअप अब हो गया हमारा ब्रेकअप। তাকিয়ে বলো চোখে আমার ভালোবাসনি আমাকে, সবই কি অভিনয় ছিল তোমার, ভুলে গেলে তো। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं, मैं तो मर जाना है वो ना जो मिलने आए, मैं तो मर जाना। मैंने चांद को देख कर चांद भी शर्मा गया, मुझे शर्म सी आए मेरा दिल घबरा। শোন রে সুজন আমি বলি যে তোরে, চাঁদ ভেবে আগুন নিয়ে খেলিস না রে। তোর রূপের ঝলকে মন নিল পলকে। এই বৃষ্টির মধ্যে আমরা দেখা করতে এসেছি, ফিলিংসটা কেমন তা আপনারা টিনেজ লাভ পার্ট 2 তে দেখতে পাবেন। ভিডিও আসিতেছে। কথা বল, গালি দে গালি দে গালি দে, বল কুত্তার বাচ্চা আমার লাইফে জীবনে আসবি না, বল। হ্যালো, খুব মিস করি তোমাকে। বল বল ছেসরা, আমার লাইফ থেকে দূরে থাকবি, আমার লাইফ থেকে। আই আই ছাম্মাক ছাড়লো বেবি, তুমি মনে আছে আমাকে ছাম্মাক ছাড়লো বলে ডাক। ও ও আরে ভাই বল, হারামজাদা আমার লাইফ থেকে 100 হাত দূরে থাকবে, বল এটা বল। ওই হারাম, আমরা হারাম রিলেশনশিপে থেকে কি করব বেবি, বিয়ে করে ফেলি প্লিজ। আমি আই লাভ ইউ। মারা খা। তুমি আমার জন্য কি করতে পারো? তোমার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। তাহলে আমাকে আকাশের চাঁদটা এনে দাও। ঈদ কি তোর বাপের মুখ দেখে করব? जाने तमन्ना करना ऐसे सितम,
বসে তুমি যে শ্রেয়সী কে ভীষণ উদাসী প্রেয়সী না 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 জীবনের গলিতে তোর সাথে সারা নিশে ভিজব জোছনায় চাঁদের আলো পড়বে ঝরে তোর মুখটায় तू मेरा टॉम मैं तेरी जेरी कर लो ना शादी क्यों कर रहे हो देरी सुनो मेरे यार ये लल्ला है तैयार हो जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड गिरे तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रे हाँ मेरे दिल का এত ভালোবাসেন কেন? ওনার ভিতরে কি আছে আসলে? ওর ভিতরে আমার বউ আছে।